जय जगन्नाथ आपण मैंने देखिपे ये पानी ये हूँ श्रीदांडर सृगीव महावीर मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर सहित सब जड़ित रही है। जगन्नाथ मंदिर आज्ञामाला आसिले आपंकर नरेंद्र पोखरी आपंकर जगन्नाथ बल्लभ नीतिकांति हुए। आप देखिपे महावीर मंदिर में एतिकी पानी जो जगन्नाथ मंदिर सहित सब नीतिकांति हुए। ये महावीर मंदिर सहित आप देखिपे मुझे विजय मानस कहबी आपंकर से जगन्नाथ बल्लभ ट्रैकिंग रास्तार आप देखिपे सेठी भी पानी जो मैंने गाड़ी में लोक मैंने चलिक आसुँच गाड़ी में आंठे आंठे पानी ये हूँ श्रीमंदिर प्रशासन जानवा दरकार जे सुग्रीव महावीर मंदिर जहाँ जगन्नाथ मंदिर सहित नीतिकांति अच्छी जदि एटी पानी केमी पूजक मैंने जो मैंने ये थे भक्त मैंने केमती जाकि दर्शन कर देखिपे जड़े भक्त आसुँच कि मोर कहवा कथा प्रशासन को अनुरोध करवा कथा आपी किसी व्यवस्था करूँ जो पानी जमीवा द्वारा बेल आहुरी अत्यधिक वर्षा हुए बेल पाइले आपंकर मंदिर भितर भी पानी प्रवेश कर संभावना रही मुझे आम पाखे अच्छा स्थानीय बासिंदा अच्छा किसी जन पूजक को पचारि ये पानी खाली अल्प वर्षार जब एति पानी है जब लगातार 2 ରୁ 3 दिन जब वर्षा हम पानी मात्रा अधिक बढ़ो बेल पाइले आपंकर मंदिर भितर पानी प्रवेश कर सर स्वागत करुच्ची सर्टिंग टुचु सर आप कौन कहे मैंने पानी जमी केते दिन प्रशासन एप्रति ध्यान देनी ना देनी आया आप नाटा सर सुभाष चंद्र बस्तिया बस्ती आप माने डेली आसंती मंदिर डेली डेली पानी माने एटा एबे ना आगुरु एमती अच्छे पानी बढ़ी चलती आपन देखि पड़थिले जने भक्त आस्थिले से कहउथिले आगुरु पानी होची किंतु आ पई श्रीमंदिर प्रशासन व्यवस्था करबा दरकार जन माने देखि पारुथबे एटा होची गुंफा महावीर की रास्ता जोटा कि आपन देखि पारुथबे लोक जने जाउचंती आपन देखि पारबे जने जाउचंती एटा गुंफा महावीर की रास्ता हम पाखरे पुरी रो जने सामाजिक कमी अछि तांको नाम अछि समीर सामंतराय आमे तांकोटु प्रतिक्रिया नबा सर स्वागत करूची सटिक न्यूज को आपन ए जो देखिले देखंतु आपन जगन्नाथ बल्लभरू श्रीदांडू को आसला बेले पानी सुग्रीव महावीर मंदिर में पानी एपटे गुंफा महावीर की गलाड़ू रास्ता आप देखते पानी आप कौन कह देखो पुरी प्रशासन गोटे हावाबाजी चलती आप देखो जगन्नाथ बल्लभ मुख्य स्थान जोटि महावीर मंदिर अच्छी श्रीमंदिर सहित जड़ित सेठू आज्ञामाला आसे बहुत विधि विधान अच्छी व्यवस्था कराए ठाकुर पूजा पर्व सब व्यवहार कराए किंतु ये अयोग्य प्रशासन आपड़ देखु ये पानी जमी वर्षा होता किसी दिन पूर्व पानी जमी ताकू समाधान समस्या समाधान करने को ठीक ही दृष्टि आकर्षण करना ना श्रीमंदिर प्रशासन ना पुरी प्रशासन कहीं भी नहीं आपड़ ये देखूँ एमाने एत तत्पर हो गले जलाशय को पोतिक ये बिल्डिंग तैयारी कले कि तारी जो चारिआडे पानी जमी गोटे मिछ प्रहसन गोटे बाहानाबाजी करुँच कौन आम जगन्नाथ बल्लभ को डेभलप करुँ ये पुणी कहते ना कौन आम उठा दोकानी थैथान करूँ पूरा मिछ प्रहसन जो जी तुम 1.5 वर्ष है पूर्व सरकार अधा अधूरा कर कम छाड़ी चलीगले से इलेक्शन हारे ठीक अच्छे तुम नुआ सरकार आसिले तुम ये कौन कर खाली भांडामी छड़ा किसी ना ये कोटी कोटी टंका खर्च होती जगन्नाथ बल्लभ ये मल्टी लेवल पार्किंग होने कहले आम कम करूँ आप देखो साधारण मैंने पानी केमी समस्या समाधान हम लोक चलिकी जाऊँच पोकचोक लगुच गोड़े किए पड़ जाऊँगी गाड़ी भी जापरनी किसी ना असुविधा होती समाधान करना किसी आउ कौन करेंगे नुआ नुआ बिल्डिंग है ये पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग है अधा अधूरा करके पकई ये एरिया जंगलमय माने लोक नहीं नथिबा असुविधा भोगुंट आम प्रशासन पूरी प्रशासन निवेदन करूँ यथाशीघ्र ये समस्या समाधान करूँ। आपड़ शुणी पाइले आमर जी पुरीर सामाजिक कमी थे समीर सामंतराय से कहते जमती जे आपंकर जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग बहुत पैसा खर्च हो जगन्नाथ बल्लभ रे आप श्रीदांड कथा कहतु जगन्नाथ बाली पार्किंग कथा कहतु मंदिर सहित जड़ित नीतिकांति किंतु सेठी आपन पानी लोकाल लोक अच्छा आम भी किसी प्रतिक्रिया नवा सर आप नाटा घनश्याम दास आप ये प्रतिदिन आसती आज्ञा आम घर ये देखो जी एत पानी आपटा एवं ना आगु ना ना आगुआ जी अल्प वर्षा एत पानी जदि वर्षा 3 ରୁ 4 दिन धरिक लगी रही मंदिर बुड़ीज मंदिर भितर पानी पशि जाऊँगी साप जंतु जंता सब पशुंट घर को बासिंदा लोक जावाई असुविधा घर घर भितर पूरा पूरी पानी घर लोक छात उपर शोचुंट प्रशासन आ विषय किसी भी गोटे दायित्व नौनी कि आसिक आ भितर देखा शुणा कि भी करूना कहला को मटर लगे दौरान पानी सुखई दौरान से देखु ये हूँ श्रीदांड आपंकर देखिए जगन्नाथ बल्लभ जो पार्किंग अच्छी पार्किंग रु श्रीमंदिर जावाक रास्ता यही रास्तार आप देखिए सृगीव महावीर मंदिर जोटी अच्छा जोटी जगन्नाथ मंदिर सहित नीतिकांति जड़ित सब बेले किंतु प्रशासन मुझे अनुरोध करुँच प्रशासन एप्रति दृष्टि दिंतु केमती पानी निष्कासन हम परमानेंटली करूँ जोटा कि नुह खाली पानी मटर लगे बाहर कर दिया परवर्ती समय पुणी वर्षा हम पुणी पानी मटर लगे पानी बाहर कर जोटा कि परमानेंट करूँ जोटा कि भविष्य में पानी न जमीब एटा हूँ सुग्रीव महावीर मंदिर आहरी अच्छी सेपटे भी अच्छी आप किसी गोटे मंदिर अच्छी कि गुंफा अच्छी महावीर आउ गोटे अलग गुंफा अच्छी आप देखिपे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ପାର୍କିଂ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ସେପଟେ ବି ବହୁତ ପାଣି ଆକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ କେମିତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ନ ଜମିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସବୁବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସୁଗ୍ରୀବ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡର ସୁଗ୍ରୀବ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ସାର୍ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ କାଉନସିଲର ଇଏ ସାର୍ କେବେଠୁ ଏ ପାଣି ଜମିଲାଣି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ନା ଆଗରୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ପାର୍କିଂରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଲୋକ ପାଣି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ମହାବୀର ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି କୋଉଭଳିଆ ଅଛି ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ମହାବୀର ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ଯେଉଁଭଳିଆ ସାନିଟେସନ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ପାର୍କିଂରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତାରେ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ କିନ୍ତୁ କାହାର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ କେବଳ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପାର୍କିଂରୁ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଫଣ୍ଡରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର 1% ପଇସା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏଠୁ ଭୋଗ ଗଲେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ 21 ଦିନ ହୁଏ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏଠି ମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଏ ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଷଘର ଅଛି ଯାହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବର୍ଷା ହେଉ ଖରା ହେଉ ଓପନ୍ ଏୟାରରେ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଏଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ଜମୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତ ହେଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ବି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ପାଣି ନ ପଶିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଅଧା ଦିନରେ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଏତିକି ପାଣି ହେଲା ଯଦି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ଯଦି ପାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତ ପାଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମୁଁ ପୁରୀରୁ ମାନସଙ୍କ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।